Assalamualaikum and a very good day to everyone. Thank you very much for watching this video. This is a throwback video of my ride with Faizal, or kalau Abang Razak panggil Apai lah. So this is our ride dekat stage 2. Masa ni dia baru first time layan Kelawang, layan Kelawang stage 2 dengan KRS punya group member lah. Alright, so this is a new editing punya ataupun content creation lah that I'm trying to test out lah, whether okay atau tidak. Alright, so I'll be doing a voice over on top of this video, explaining some of the things yang Faizal buat, and then bisa go see almost nak tergolek kat situ. Overshoot di situ. Okay, tak apa. At least dia boleh savekan benda tu, and alhamdulillah vision dia betul. Jadi dia dapat selamatkan daripada dia terus masuk ke longkang di situ. Hopefully it's not going to be happening again lah. Just ensure dia practice vision dia. Okay. Alright, so dekat kampung orang asli ni, first kampung orang asli, kalau boleh kat sini slow lah. If possible, please be slow here. Please respect the native yang duduk dekat situ. Tolong. Okay. And then kat sini, sebab ada TMB dekat tepi kiri tu, okay, dekat sini, start di sini, nak buka lah, no problem. Alright, so kena jaga-jaga sikit dekat sini because ada debris sikit, so lebih bahaya di situ. Ini slalom corner, memang shock ni, masuk naik turun memang shock. Naik tak susah sangat sebab yalah, kita melawan gravity. Bila turun tu gravity tarik kita, itu yang best tu. Ni long sweeper kanan, only turun long sweeper kiri, best apa nak layan. Okay, isi apa punya cara. Jalan ni always menggerutu, tak pernah tak menggerutu, sentiasa menggerutu. Tak tahulah sejak tanah runtuh tu sampai ke sudah, tak betul-betul juga dia punya, entah siapa tak yang pergi resurface tempat tu, menggerutu habis. Alright, so far so good lah apa Faizal punya cara ride ni. Okay, we come to the straight portion of the section of this stage 2. Sini boleh buka gila-gila lah. Tapi kalau salah breaking point, habis menjajah masuk longkang tepi tu. So be aware, please always be aware and be alert on your breaking point. Okay. Alright, so far clear. So far main cantik. So masa ni cyclist pun rasa, masa ambil video ni rasa cyclist masa tu pun tak ramai sebab kita orang turun weekdays, kita orang tak turun waktu weekend. Agak terkejut lah nampak cyclist masa weekdays kan. So tak tahulah, yelah dia orang pun nak layan juga. Tak apalah. Alright, ini session ni session during the uphill run, and then there's another one in this video also, is a downhill run. So yang tu nanti kita tengok macam mana Faizal punya progress from uphill to downhill. Alright, so far okay, dia punya progress cantik, tak ada masalah. There's biasalah orang kata baru nak belajar kan, so there's no problem on that. Baru nak belajar ni macam-macam kena ambil. So kalau banyak sangat info tapi overloaded dan tak boleh nak apply, tak guna juga. So
bagi sikit-sikit. As long as that sikit-sikit tu boleh apply, boleh practice and make it perfect, that's good enough. Okay. Okay, come to the sector. Kalau nampak tadi ada slow sign dekat sebelah kanan tadi, slow because ada patches dekat sini. Satu on the way naik, satu on the way turun. Patches tu bahaya. Kalau langgar, dia meloncat nanti. Kalau tak balance dekat atas motor, tak planted atas motor, memang kena baling lah nanti. Memang melompat ke situ. Okay. Sini kena jaga-jaga sikit sebab ada pasir sikit dekat bahagian dalam tu. Corner kiri tu, lepas tu ada bumpy sikit. Sini pun kena jaga-jaga sebab kalau silap masuk nanti ke longkang tepi tu. Alright. Okay, so sini pun sama, bekas tanah runtuh dulu. Tapi alhamdulillah lah, tak teruk lah tanah runtuh itu. Dia tanah runtuh sebelah ke gaung dia. Okay, so kita pun dah sampai, almost nak sampai kat border. Kita tak go all the way. So kita sampai sini, kita patah balik lah. Alright, so now for the downhill session. Downhill session ni, masa ni kita boleh nampak Faizal dia punya pace ada up sikit. Tadi kalau nampak I was a bit overshoot at that corner because my braking point salah, so that's why jajar kat situ. Entry point pun salah. Biasalah, kita ada tak fokus, macam tu lah jadi, senang cerita. Right. Sini kena jaga-jaga bumpy, it's a bit bump dekat section ni, and then turun pun bump, so I have to be careful on that. And then masuk sini pun ada bump sikit dekat bahagian dalam, so yang tu kena jaga-jaga juga kat sini. Ini corner sini kena jaga-jaga dekat sebelah luar sebab ada pasir. Okay, sebut pasal corner ni dulu dia tak sharp macam ni tau. Kalau dulu corner tu dia layan, dia sayur je, dia orang kata lanjut je. Sini patches kena jaga-jaga, jangan apa ni, kalau slow tak apa, tapi kalau laju, masuk corner laju memang sakit, dia melompat nanti. Okay, dan motor boleh hilang balance kat situ, so kena jaga-jagalah. Alright, so kalau boleh dengar bunyi engine pun, kita kira Faizal buka pace yang orang kata yang average pace, yang senang untuk kita layan lah. Alright, so sini. Alright, so taking this right hand corner, right hander, and then sini on the left hander, and then there's another left hander at the front here. This left hander here is a bit sharp, 90 degree sharp, so kena jaga-jaga kat situ. Your braking point must be correct. Okay, sini pun tanah runtuh, case tanah runtuh, so kena jaga-jaga masuk sini, patches ni, sebab dia masa masuk the bump, masa keluar pun the bump, kena jaga-jaga. Corner ni pun ada bump sikit dekat dalam, bahagian dalam, so have to be extra careful. Sini chicane after chicane, right, and then left, and then right, and then another left. Okay, right, so far apa Faizal masuk memang cantik. Cuma situ menjajah sikit, so nampak sangat apa vision tu masih kena betulkan lagi. Okay, alright, this sector pace dia ada, so nampak the pace tu dia buka, kira laju je. Maybe because of the Duke punya power kan, so that's why lah. See, dia buka pun laju je. So sini drive ni memang best ni. This portion and this portion drive memang best, but please don't go to the other lane.
tolong lah. Nampak tadi ada van tadi, don't go to that other lane because kita nak elak benda-benda macam tu berlaku lah. In case see, Faizal dah menjajah sebab breaking point dia salah, entry point dia salah, so that's why dia overshot. Okay, sini pun kena jaga-jaga, ada slope sikit kat bahagian dalam especially. Yes, so have to be extra careful over there. Do take note kadang-kadang ada anjing duduk dekat bawah, dekat tidur dekat atas jalan tu sebab pagi dia sejuk kan. So be extra careful on that. Ni long sweeper kiri sebelum kita sampai dekat batu runtuh, tempat batu runtuh, tanah runtuh juga. Dekat sini diorang dah buat retaining wall dah situ. Sini kena jaga-jaga, jangan makan lane sebelah juga, bahaya sebab incoming kita tak nampak. Okay, we are approaching to the kampungan orang asli. Ini kena jaga-jaga. Sini dalam dia menggerutu, so kena jaga-jaga. So habis corner ni terus blow, slow je. Kalau boleh slow, please. Be mindful of the villagers yang duduk dekat sini, atau the native yang duduk dekat sini. Please, be mindful on that. Corner kiri dekat depan ni kena jaga-jaga sikit sebab ada slope, so be extra careful on that kalau siapa ambil line tu. Okay, and then okay, so for the rest of it, okay, lepas corner ni dekat straight ni, before this tak ada tau patch tu, ada 3 patch, so kena jaga-jaga kat situ. Okay, overall of this ride, Faizal punya pace bagus, dia punya posture pun cantik. Oh, by the way, corner ni kena jaga-jaga, ada slope, see? Slope kat situ, so have to be careful. So good work for Faizal, and thank you very much to everyone yang tengok video ni. Stay safe and enjoy your ride. Okay.